آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جا رہی انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی SIR سے متعلق امور پر علماء کرام اور مشائخین عظام کا خصوصی اجلاس، صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور اراکین اسمبلی کی شرکت۔ بھارت فیوچر سٹی حیدرآباد کی طرح عالمی سطح پر اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا۔ فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عمارت کے افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ SIR کے دوران پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، راشن کارڈز اور فوڈ سیکورٹی کارڈز کو قبول کرنے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کیا مطالبہ۔ مسلم تنظیموں کے سربراہان کے ساتھ منعقد کی پریس کانفرنس۔ چندر بابو نائیڈو کی حکومت نوجوانوں کے اعتماد سے محروم، DSC امتحان میں دھاندلیاں، جگن موہن ریڈی کا الزام۔ محکمہ پولیس کی تمام 19,000 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے، BRS لیڈر ہریش راؤ کا مطالبہ۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے ایگنائٹ نیٹ ورک کو کیا بے نقاب، 4 ریاستوں سے 6 افراد گرفتار۔ کمشنر پولیس VC سجنار کی پریس کانفرنس۔ تلنگانہ کے کاماریڈی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد لاپتہ، پولیس کی تلاش جاری، پراسرار کیس کی تحقیقات جاری۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سٹی کنونشن سینٹر واقع نامپلی میں منعقدہ ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جا رہی انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی SIR سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور ووٹر کی تصدیق کے عمل میں عوام کی شرکت کی حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کرنے کے سلسلے میں مؤثر حکمت عملی بنانے پر زور دیا گیا۔ صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اجلاس کی نگرانی کی، جبکہ اس خصوصی میٹنگ میں مختلف مکاتب و فکر کے علماء کرام، مولانا مفتی خلیل احمد، امیر جامع اسلامیہ مفتی عظیم الدین مفتی ضیاء الدین نقشبندی، مولانا انوار احمد، ڈاکٹر یوسف حامدی، مولانا اشرف عالم، مولانا سید ابراہیم حسینی سجاد پاشا، مولانا سید اکبر نظام الدین، مولانا محمد حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا، ڈاکٹر مشتاق، ڈاکٹر متین قادری، مولانا زبیر، مولانا جمال الرحمان مفتاحی، مولانا بادشاہ محی الدین، مولانا مفتی معراج الدین ابرار، مولانا سید منیر الدین مختار کے علاوہ دیگر علماء کرام، مشائخین عظام، مجلسی اراکین اسمبلی بشمول اکبر الدین اویسی، مجلسی اراکین کونسل کے علاوہ دیگر اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سٹی کنونشن سینٹر واقع نامپلی میں SIR پر منعقدہ مسلم تنظیموں کے ایک خصوصی اجلاس کے بعد میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ SIR کے عمل کے دوران جن ووٹرز کو ڈاکومنٹ کے ذریعے اپنا عمل مکمل کرنا ہے ان ڈاکومنٹس کی فہرست میں پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، راشن کارڈ اور فوڈ سیکورٹی کارڈ کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کئی ووٹرز ایسے ہیں جن کے پاس الیکشن کمیشن کی جانب سے طے کردہ ڈاکومنٹس نہ ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے کئی پریشانیاں لاحق ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں اور کمیشن سے نمائندگی کا بھی فیصلہ کیا۔ مولانا عمر عابدین قاسمی مدنی نے بھی اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ واضح رہے کہ میڈیا کانفرنس سے قبل ہوئے اجلاس کی نگرانی صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی، جبکہ اس خصوصی میٹنگ میں مختلف مکاتب و فکر کے علماء اکرام مولانا مفتی خلیل احمد، امیر جامع اسلامیہ مفتی عظیم الدین مفتی ضیاء الدین نقشبندی، مولانا انوار احمد، ڈاکٹر یوسف حامدی، مولانا اشرف عالم، مولانا سید ابراہیم حسینی سجاد پاشا، مولانا سید اکبر نظام الدین، مولانا محمد حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا، ڈاکٹر مشتاق، ڈاکٹر متین قادری، مولانا زبیر، مولانا جمال الرحمن مفتاحی، مولانا بادشاہ محی الدین، مولانا مفتی معراج الدین ابرار، مولانا سید منیر الدین مختار کے علاوہ دیگر علماء اکرام، مشائخین عظام، مجلسی اراکین اسمبلی بشمول اکبر الدین اویسی مجلسی اراکین کونسل کے علاوہ دیگر اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔ انوملیز یہ ہے کہ فادر اور سن یا ڈاٹر میں 15 ایئرس کا ڈفرنس ہے تو انوملی ہے، 6 بچے رہے تو انوملیز ہے، اور گرینڈ فادر اور گرینڈ سن میں کتنا 40 ایئرس کا فرق رہا تو انوملیز ہے۔ یہ کیسا ہوگا بتائیے؟ اچھا ایک بات یاد رکھیے، الیکشن کمیشن کو ہم بتا رہے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ 2002 کی ووٹر لسٹ یہ مینولی الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اس میں ووٹر کی غلطی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 2002 کی ووٹر لسٹ کو مینولی کیا۔ جب آپ غلطی کر رہے تو اس کی سزا میں کیسے بھگتوں گا؟ میرے کو سزا کیوں دے رہے آپ؟ 2002 میں آپ نے کیا تھا، اب وہی اچھا اور ایک چیز کیا ہے، اب کوئی سید مشتاق ہے 2002 میں، 2025 میں ایس مشتاق آ گیا، میری کیا غلطی ہے بھائی اس میں؟ یہ بھی انوملی ہو سکتی ہے۔ تو ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ انوملیز کو دیکھیے، اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ کئی ایسے BLOs ہیں سنگا ریڈی کے، وہ خود انوملیز میں ہیں، ان کے کئی بڑے بڑے سٹاف انوملیز میں ہیں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، دو چیز امپورٹنٹ ہے جو الیکشن پہ غور کرے۔ تیسری بات، ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں کہ جب BLO آپ کو فارم دے گا، پہلے کیا تھا بہار میں اور جہاں کہیں بھی SIR ہوا ایک پری پرنٹڈ فارم دیا گیا تھا۔ اب نہیں معلوم ہم کو کہ الیکشن کمیشن سن رہے کہ empty فارم دے دیں گے، الیکٹور کو بھرنا پڑے گا، فل کرنا پڑے گا، تو یہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا ایکسرسائز جب ہونے جا رہا ہے، آپ صرف 25 سے پہلے 10 دن پہلے آل پارٹی میٹنگ کر کے نہیں بول سکتے، ابھی سے کلیئرٹی دیجیے۔ اور BLOs کا کام یہ ہے کہ وہ ہر گھر پہ جانا، الیکٹرز کا کام یہ ہے کہ جب BLO آتا ہے تو وہ فارم لے کر اس کو فارم کو اگر فل کرنا ہے تو جس طریقے کار سے فل کرے، اگر پری فلڈ ہے تو اس کو سائن کر کے اس پر لیٹسٹ جو فوٹو لگائے، اور خود اگر آپ انیمیشن فارم کو دیکھیں گے اس کے نیچے جہاں پہ سائن کرنا ہے، الیکٹر کے بہاف پر ان کے ریلیٹو سائن کر سکتے، اور کیا ان کا رشتہ ہے لکھیں وہ بھی ہم اپیل کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا ہے ورکنگ فیملیز ہے،
ہسبینڈ ورک کرتے, کبھی وائف ورک کرتے, تو گھر میں جب ہسبینڈ نہیں ہے تو وائف سائن کر کے دے سکتے کہ آن بہاف آف ہسبینڈ میں سائن کر رہی ہوں. ہسبینڈ ہے, وائف نہیں ہے, تو وہ سائن کر کے اپنا رشتہ لکھ سکتے. یہ بہت ضروری ہے. اور ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایز اے چیف منسٹر آف الیکشن کمیشنر آف انڈیا آپ بولو. آپ بھائی دیکھیے, کئی اسٹیٹ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں جو اسٹیٹ گورنمنٹ ایشو کرتی, اس میں اور آپ انکلوڈ کرائیے, چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہو, فوڈ سیکورٹی کارڈ, ایسے کئی چیزیں ہیں جو اس لسٹ آف 12 لسٹ آف ڈاکومنٹس میں نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر آف تلنگانہ بھی الیکشن کمیشن کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کتنے ڈاکومنٹس یہاں کے الیکٹرز کو یا کے رہنے والوں کو دیتی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نہیں معلوم کہ تلنگانہ میں پرماننٹ جو آپ لسٹ آف ڈاکومنٹس دیکھیں گے 6 نمبر پر ہے, پر پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ تلنگانہ گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. دوسرا NRC یہاں پہ نہیں ہوا ہے, اور فیملی رجسٹر بھی نہیں ہے یہاں پر, تو آلریڈی ہم 3 ڈاکومنٹ سے محروم ہو چکے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ چیف سیکرٹری آف تلنگانہ اور چیف منسٹر آف تلنگانہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بتائے کہ یہ لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے جو تلنگانہ کی سرکار یہاں کے رہنے والوں کو, تلنگانہ میں بسنے والوں کو دیتی ہے. ہم اسی لیے سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ فارم جب لیں گے الیکٹر, اس کو BLO کو واپس کرنا چاہیے سائن کر کے, فوٹو لگا کر, کیونکہ اگر آپ واپس نہیں دیں گے ڈاکومنٹس رہنے کے باوجود بھی تو مشکل ہوگا. اور جس کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے, جن کی پیدائش جولائی 1987 سے پہلے ہوئی ہے, وہ ووٹر صرف اپنا ایک ڈاکومنٹ دینا چاہیے. جس کی پیدائش جون 87 سے دسمبر 30 جون 87 سے لے کے 2 دسمبر 2004 کے درمیان میں جس کی پیدائش ہوئی ہے, وہ ووٹر اپنا ایک ڈاکومنٹ اور اپنے پیرنٹ میں سے کسی کا ایک کا ڈاکومنٹ دے. اور کیٹیگری C جو ہے, جو 2 دسمبر 2004 ہے اس کے بعد پیدا ہوئے, وہ ووٹر اپنا ڈاکومنٹ, ایک مدر کا ایک فادر کا ڈاکومنٹ کو دینا پڑے گا. اور جس کا شفٹنگ ہوا ہے وہ فارم 8 ان کو دینا پڑے گا. جس کا نام انکلوڈ کرنا ہے وہ فارم 6 ہے. تو یہ پوری باتیں ہم نے ڈسکس کیے, اور کمیونٹی کے تمام ذمہ داران یہاں پر تھے, اور پوری ہماری کوشش ہوگی کہ جینیون ووٹرز کا نام SIR میں آئے. اور اس کے لیے پورے تلنگانہ میں ایک کیمپین یہ تمام ہمارے آرگنائزیشن اپنے اپنے طریقے سے چلائیں گے, اور کوشش یہی کریں گے کہ کسی کا نام مس نہ ہو. وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے چہارشنبے کو بھارت فیوچر سٹی میں فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی FCDA کے دفتر کی عمارت کا افتتاح انجام دیا. انہوں نے FCDA کی ویب سائٹ اور لوگو بھی لانچ کیا. علاوہ ازیں وزیر اعلیٰ نے فیوچر سٹی کے ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے منتخب کنسلٹنسی فرم کو لیٹر آف ایوارڈ بھی حوالے کیا. بعد ازاں انہوں نے جلسے عام سے خطاب کیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ بھارت فیوچر سٹی حیدرآباد کی طرح عالمی سطح پر اپنا نام کرے گی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک کے طور پر ابھرے گا. انہوں نے امید جتائی کہ بھارت فیوچر سٹی سال 2034 تک تلنگانہ کو $1 ٹریلین کی معیشت حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا. انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے 8 سالوں میں ہمیں اسے اس طرح تیار کرنا ہے کہ یہ ٹوکیو، سنگاپور اور نیو یارک جیسے شہروں کا مقابلہ کرے. یہ بتاتے ہوئے کہ فیوچر سٹی گرین فارما، کھیلوں، تعلیم، صحت، AI ڈیٹا سینٹرز اور GCC کا مرکز بنے گا. وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ حکومت فارچیون 500 کمپنیوں کو فیوچر سٹی میں لائے گی. اس موقع پر ریاستی وزراء کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. 908లో తుఫాను వచ్చి వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతే
చలించిపోయిన నిజాం సర్కార్ గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ నిర్మించడమే కాకుండా మూసా ఈసా నదుల యొక్క ప్రవాహాన్ని నగరం మీద ఉప్పెనై కప్పేయకుండా మూసీ నదిని ఆనాడు నిర్మించబట్టే కదా ఈనాడు చరిత్రలో గొప్ప నగరంగా మనం రాణించగలిగినాం. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఆర్మీని నివసించడానికి ఆర్మీ ఉత్పత్తి చేసిన యుద్ధ సామాగ్రిని అక్కడ దాచుకోవడం వల్లనే కదా ఈనాడు శత్రు దుర్భేద్యమైన నగరంగా మన జంట నగరాలు నారునిచ్చినాయి. అదేవిధంగా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆనాటి ముఖ్యమంత్రులు ఆలోచన చేసి భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు కార్యాచరణ చేసి సైబరాబాదు నగరాన్ని నిర్మించి సైబరాబాద్ అనే ఒక గొప్ప నగరాన్ని ఈనాడు ప్రపంచానికి అందించిండ్రు కదా. ఆ రోజు కూడా హైటెక్ సిటీ అంటే నవ్వినోళ్ళు ఉన్నారు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుని అడ్డుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు వద్దే వద్దని పట్టుబట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఐటీ కంపెనీలు ఫార్మా కంపెనీలు మాకు వద్దే వద్దు, జీనోమ్ వ్యాలీ మాకు అవసరమే లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆనాడు అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని, ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందొద్దు, ఈ ప్రజలు బాగుపడొద్దని बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रही है। हरीश राव ने कहा कि अगर रियासत में पुलिस के महकमे में 19,000 मखलूआत जायदादें हैं तो सिर्फ 5,000 का नोटिफिकेशन जारी करना बेरोजगारों के साथ धोखा है। हरीश राव ने पुलिस महकमे की तमाम 19,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए हद उम्र को 36 साल और एसआई के लिए साबिक की तरह 38 साल बहाल किया जाए। पुलिस मुलाजिमतों के हुसूल की तैयारी करने वाले नौजवानों ने जुमेरात को हरीश राव से मुलाकात की और नोटिफिकेशन के मामले में कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की। చెప్పుకుంటే అది చాలా అవమానకరం ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ ఉంటుంది. సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ పౌరులకు సైబర్ కష్టాలు వస్తే, సైబర్ నేరాలు జరిగితే పౌరులను కాపాడాల్సిన సైబర్ సెక్యూరిటీకే రక్షణ లేదు. ఇవాళ సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ యొక్క ఎక్స్ అకౌంటు, సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ యొక్క వెబ్సైటే హ్యాక్ అయిపోయింది. ప్రజలను కాపాడండి అంటే మీ వెబ్సైటే హ్యాక్ అయింది, మీ ఎక్స్ అకౌంటే హ్యాక్ అయింది, ఇంతవరకు అది రికవరీ కూడా కాలేదు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग इजलास के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो फ़ेज़ 2, मूसा नदी की सफाई व बहाली और शहरी तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मंसूबों पर तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने रियासती तरक्याती मंसूबों के लिए मरकज़ के ताउन और मंजूरियों से मुताल्लिक़ उमूर भी उठाए हैं। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर नशीन मिट्टू साई कुमार ने बीआरएस पार्टी पर टेढ़ी सियासत का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए साई कुमार ने कहा कि केटीआर अपनी मुहिम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लेकिन काम नहीं करते। पूरा मुल्क मीनाक्षी नटराजन के मामले में बीजेपी की मुखालिफत कर रहा है जबकि बीआरएस बीजेपी की हिमायत कर रही है। मीनाक्षी नटराजन से मुताल्लिक़ रेवंत रेड्डी के खिलाफ लगाए जा रहे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए साई कुमार ने कहा कि अगर मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के लिए मुंतखब होती तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सबसे पहले खुश होते। एक खातून के साथ नाइंसाफ़ी होने पर बीआरएस और बीजेपी खुश हो रहे हैं। बीजेपी पहले वोट चोरी में मुलविस थी, अब वो सीट चोरी भी कर रही है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जुमेरात को हुस्नाबाद बस स्टैंड का मुआयना किया। इस मौके पर आरटीसी के एमडी नागी रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने बस स्टैंड पर मुसाफिरीन से मुलाकात की, बसों की आमदरफ्त और खिदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के एमडी नागी रेड्डी को बारिश के दौरान मौसर इक़दामात पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि माजी में हुस्नाबाद बस स्टैंड बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ गया था। उन्होंने इंजीनियर्स को मशवरा दिया कि बस स्टैंड के अगबी हिस्से में ज़ेरे ज़मीन ड्रेन तामीर करें ताकि बारिश का पानी बस स्टैंड में दाखिल ना हो सके।
तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मीनाक्षी नटराजन के पर्चे नामजदगी की मनसूखी पर एक बार फिर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी आईनी हुकूक को ख़त्म कर रही है। बगैर किसी वजह से मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी को मुस्तरद किया गया और ये सिर्फ बदनीयती इरादे से की गई कार्रवाई है। तेलंगाना एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 13 था 21 मई तक 889 मराकिज़ पर इम्तिहानात मुनक़िद किए गए थे। साल अव्वल और दुआम में 3,98,459 तलबा ने शिरकत की थी। मजमूई नतीजा 68.84% रहा। लड़कियों को लड़कों पर सबकत हासिल रही। साल अव्वल का नतीजा 68.84%, साल दुआम का 49.29% रहा। साल अव्वल में लड़कियों का नतीजा 76.10, साल दुआम में 52.56% रहा। लड़कों का साल अव्वल का नतीजा 62.57% और साल दुआम का 47.45% रहा। रियासत भर में 3,98,459 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की थी। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह की कविता ने भू पोराटम पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने ऐलान किया कि 2 जुलाई को उप्पल भाग्यत की अराजी हासिल की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि टीआरएस की इस जिद्दोजहद में शामिल हों। कविता का कहना था कि तेलंगाना के जहदकारों को 250 गज ज़मीन देने से हुकूमत पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक बार फिर तेलंगाना की रूह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कविता ने उनके इस जिद्दोजहद को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि ये सबका फ़र्ज़ है। उन्होंने ख़वातीन से भी इस प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की। అందరికీ నమస్కారం। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమకారులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇవాళ అనేక ఉద్యమ సంఘాలు ఉద్యమకారుల యొక్క సంఘాలందరి ఆధ్వర్యంలో కూడా జూలై 2వ తారీఖు నాడు ఉప్పల్ బగాయత్లో ప్రభుత్వం భూమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని భూ పోరాటం ద్వారా తెలంగాణ ఉద్యమకారులందరం కూడా మరి ఆక్రమించుకోవాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాం। అది ఆక్రమణ కాదు, వాస్తవానికి సక్రమమే। ఎందుకంటే ఈ భూమి మాదే, ఈ భూమి కోసం కొట్లాడింది మేమే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ తాత్సరం ఏదైతే ఉందో అలా కాకుండా తొందరగా ఉద్యమకారులను గుర్తించి तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि एसआईआर बीजेपी का प्रोग्राम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फहरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट करने की आईनी मशक है। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि एसआईआर का अमल 1951 के बाद से कई बार हो चुका है। आखिरी बार 2002 में नजरसानी की गई थी। 2002 से 2026 तक कई वोटर्स गुजर चुके हैं या अपनी रिहाइश तब्दील कर चुके हैं। एक शख्स एक वोट के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए डुप्लीकेट इंदराज गैर कानूनी नामों को हज़फ करना ज़रूरी है। बीजेपी का मकसद एसआईआर के ज़रिए शफ़ाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाकर जमहूरियत को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी अहल वोटर को फहरिस्त से नहीं निकाला जाएगा। उनका ये भी कहना था कि रियासती हुकूमत BLOs का तकर्रुर करती है और हर मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम की पार्टी है और हर मसले पर तेलंगाना के अवाम के साथ खड़ी रहेगी। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू नौजवानों के एतमाद से महरूम हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया कि DSC इम्तिहान के इनेकाद में धांधलियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बेरोज़गारों के एतमाद को धोखा दिया है और DSC में हुई धांधलियों की वजह से नौजवानों को नुकसान हुआ है। जगन ने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के स्कैम को मंजर आम पर लाएंगे। ఎలా డబ్బులు చేసుకోవాలి, దిస్ ఇస్ హిస్టరీ. ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే నేను అడిగానో చూపించానో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎత్తి చూపితే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రం నరాలు తెగిపోయేంత బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఎక్కువ వస్తుందనంటే ఒక్కోసారి నాకే భయం వేస్తుంది, నేను పోతాడేమో అని చెప్పి.
ఎప్పుడైనా పొరపాటున నిద్రపోయేటప్పుడు ఎవడన్నా అట్లా తలుపు అట్ట కొట్టి మావిగన్ అని చెప్పి ఎవడో అన్నాడు అనుకో, టకా అని చెప్పి మనిషి ఏమవుతాడో ఏమో అని చెప్పి ఒక్కోసారి భయం వేస్తుంది. నరాలు తెగిపోయేంత బీపీ. అందుకే ప్రశ్నించిన ఏ ఒక్కరిని కేసులు, అరెస్టులు, ఎవరైనా మీరు ప్రశ్నించండి, ఎక్కడైనా కానీ ప్రశ్నిస్తే చాలు కేసులు, అరెస్టులు భయపెట్టడం. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा 265 शादी मुबारक और 14 कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर साबिक़ मजलिस कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मज़कूरा तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 2,79,32,364 रुपये बताई गई है। मेहर बेगम, सबिया बेगम, बेगम 210 210 इफत 212 नाजिया बेगम, महमूदा खातून 21 आसिया बेगम 214 21। आज मेरे मदद जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर तबक़े कारवान गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चकों को गुलमुदा रोज़ फंक्शन हॉल के अंदर दिया गया, जिसके अंदर 265 शादी मुबारक के 14 कल्याण लक्ष्मी के चकों को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा MRO साहब, उनके तमाम सबऑर्डिनेट इस प्रोग्राम में शामिल थे। इनके अलावा मेरी जमात और आपकी जमात के सदर मतमदी ज़िम्मेदारान मजलिस, महबान मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे। इनके अलावा नुमाइंदा साबिक़ा कॉरपोरेटर इस प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह अनक़रीब के अंदर शेख पेट मंडल के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के कुछ बाकी है, इंशाअल्लाह अनक़रीब में दिया जाएगा। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हल्के कारवान में आपकी बस्तियों के अंदर, आपके गलियों के अंदर जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मुतमद्दिद को बताइए कि इंशाअल्लाह। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके बल्लागुड़े में 2 दिन कबल शॉर्ट सर्किट से मुतासिर होकर फौत हुए 2 नौजवानों के वरसा को फी कस 5 लाख रुपये मालियती चेक्स हवाले किए। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हैदराबाद में आइंदा 3 दिन तक एक बार फिर शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 13 जून बरोज़े हफ्ते तक जारी रह सकती है। उसके पेश नज़र IMD के हैदराबाद दफ्तर ने रियासत तेलंगाना के तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो हफ्ते तक मौसर रहेगा। महकमे मौसमियात ने गर्मी की लहर के साथ बाज़ मुकामात पर गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने,
تیز ہواؤں کے چلنے کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ ہنمکنڈا ضلع میں ٹپر لاری اور پانی کے ٹینکر کے تصادم میں ٹپر ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق واٹر ٹینکر درختوں کو پانی ڈال رہا تھا، اسی وقت ٹپر لاری ٹکرا گئی۔ ٹپر ڈرائیور کی مقام واقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 2 افراد زخمی بتائے گئے ہیں جنہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے اگنائٹ نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس کی اس کارروائی سے 5,000 کروڑ روپے کے فراڈ کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس وی سی سجنار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے آپریشن اگنائٹ کریک ڈاؤن کامیابی سے انجام دیا گیا۔ 4 ریاستوں کیرلا، ویسٹ بنگال، دہلی اور اتر پردیش سے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ کیو نیٹ اسکیم کے تحت کئی افراد کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ کئی ایسی اسکیمیں آتی ہیں جس کے تحت ایک آدمی سے دوسرے آدمی اور پھر تیسرے آدمی کو رکن بنانے پر فائدے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ عوام اس کے جھانسے میں نہ آئیں۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ کیو نیٹ کے ذریعے بھی اس طرح کی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ 3 متاثرین نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اونیل گپتا، دنیش کمار ساحل، پریانشو سکسینہ، پرتیوش کمار، پروین کمار اور ریاض کو گرفتار کیا ہے۔ کمشنر پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ لالچ والی اسکیموں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگنائٹ سے پہلے کیو نیٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ دیش کا آلموسٹ ایک بڑا اکنامک آفینس کو حیدرآباد سٹی پولیس نے پریونٹ کیا۔ آلموسٹ 5,000 کروڑ چیٹنگ ہونے کا پلان تھا، جو اس سے پہلے گولڈ کویسٹ، کویسٹ نیٹ، کیو نیٹ اور یہ 4th کمپنی فلوٹ کرتے ہوئے اگنائٹ انڈی کنیکٹ وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے یہ لوگ 4th ٹائم پبلک کو چیٹ کرنے کے لیے ایک پلان کے حساب سے آئے تھے۔ ان لوگوں کو ہم لوگ 6 لوگوں کو دلی، یو پی، کلکتہ اور کیرلا میں 6 لوگوں کو اریسٹ کیا۔ اس سے پہلے ہم لوگ گولڈ کویسٹ اور کویسٹ نیٹ اور کیو نیٹ کے خلاف بھی بہت سارے کیسز یہاں پہ آلموسٹ کنٹری وائڈ کیسز ریسٹ ہوا۔ یہاں پہ بھی جو کیو نیٹ کے خلاف لاسٹ 3rd اس کا اوتار تھا، 3rd کیو نیٹ کے خلاف ہم لوگ 9 کیسز بک کیا تھا، آلموسٹ 35 پرسنس اریسٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کا اوپر ایک اسکروٹنی زیادہ ہوا، ان کا خلاف بہت سارے کمپلینٹس آنے لگا، تو یہ کیو نیٹ پروموٹرس ہے، یہ لوگ اگین پبلک کو چیٹ کرنے کے لیے نیا رول میں نیا تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کے پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ واقعہ کاماریڈی شہر کے گاندھی نگر علاقے کا ہے، جہاں رہنے والے بھانو پرکاش نے اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے لاپتہ ہونے کی شکایت پولیس میں درج کروائی ہے۔ پولیس کے مطابق بھانو پرکاش کی اہلیہ لیا اپنی بیٹی بندو 16 سالہ، بیٹا شیوا 13 سالہ اور کمسین بیٹی دویجا 8 سالہ کے ساتھ خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کاماریڈی شہر میں خریداری کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تاہم خریداری مکمل ہونے کے بعد لیا اپنے 3 بچوں کے ساتھ گھر واپس نہیں آئی، جس پر اہل خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس پراسرار کیس کی متعلقہ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہے۔
आम खाने के बाद दूसरी बहन भी फौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या नारायण गुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। बड़ी बहन भुवनेश्वरी 17 साल पीर के रोज़ फौत हो गई थी, जबकि छोटी बहन संध्या 10 साल मंगल को दौरान इलाज जान बरना हो सकी। पुलिस के मुताबिक रियासत कर्नाटक के ज़िले बिदर से ताल्लुक़ रखने वाले वाजनाथ और इंदुमनी विठलवाड़ी इलाके में मुक़ीम हैं। पुलिस ने बताया कि हाल ही में उनके रिश्तेदार रेणुका घर आने के दौरान नारायणगुड़े में वाटर बोट के करीब से आम खरीद कर लाई थी। इन आमों को इंदुमनी और उनकी 4 बेटियों ने खाया था। इतवार की शाम आम खाने के बाद 5 अफराद को अचानक खे और दस्त की शिकायत शुरू हो गई थी, जिस पर उन्हें इलाज के लिए काचीगुड़े के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस केस के सिलसिले में मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के तांडूर टाउन में शराब नोशी के दौरान एक शख्स की अचानक मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या एक वाइन शॉप के परमिट रूम में पेश आया, जहां वो कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहा था। पुलिस के मुताबिक इंदिरा नगर का रहने वाला सलीम खान पेशे से मजदूर था। एक वाइन शॉप के परमिट रूम में शराब नोशी कर रहा था कि अचानक कुर्सी पर ही बेसुध होकर ढेर हो गया। काफ़ी देर तक कोई हरकत ना होने पर वहां मौजूद अफराद को शुबा हुआ, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर तांडूर ज़िले अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहम डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि सलीम खान अस्पताल पहुंचने से कबल ही इंतकाल कर चुका था। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े मोइनाबाद में फार्म हाउस में 2 ख़वातीन के बहिमाना क़त्ल के सनसनीखेज़ मुक़दमे की मरकज़ी मुलज़िमा करीमा बेगम इलाज के दौरान फौत हो गई। करीमा बी ने तकरीबन 24 रोज़ कबल पुलिस तहवील में पूछताछ के दौरान तेज़ाब पी लिया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो ज़ेरे इलाज थी। ये मामला इस वक्त मंजर आम पर आया था जब विकाराबाद ज़िले के तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन आबिदा बेगम और महबूब भी पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। पुलिस तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि करीमा बेगम, उसके शौहर अब्दुर्रहमान और उनके रिश्तेदार नईम ने ख़र्च की रकम वापस करने का झांसा देकर दोनों ख़वातीन को मोइनाबाद के एक फार्म हाउस पर बुलाया और कत्ल करने के बाद नाशें दफन कर दी थीं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जा रही इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी नज़रसानी SIR से मुताल्लिक़ उमूर पर उलमाए इकराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम का खुसूसी इजलास, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अराकीन असम्बली की शिरकत। भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद की तरह आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। SIR के दौरान पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड्स को कबूल करने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान के साथ मुनक्किद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत नौजवानों के एतमाद से महरूम, DSC इम्तिहान में धांधलियां, जगनमोहन रेड्डी का इल्ज़ाम। महकमे पुलिस की तमाम 19,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी किया जाए, BRS लीडर हरीश राव का मुतालबा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक नाइट नेटवर्क को किया बेनकाब, 4 रियासतों से 6 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस VC सजनार की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
تلنگانہ کے کاماریڈی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد لاپتہ، پولیس کی تلاش جاری، پراسرار کیس کی تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔